غیور پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا نمبر ملا رہا تھا، جو فون کو وائبریشن پر لگا کر سلطان کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ ہفتے کا ایک دن وہ یہیں گزارتی تھی۔ سلطان اپنے بڑے سے گھر کا واحد فرد تھا۔ 20 سال پہلے ڈھائے جانے والے ظلم کے بعد وہ بھائی کے پاس لندن چلا گیا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر پاکستان میں اپنا نیوز چینل کھول لیا تھا اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں لیکچرر بھی تھا۔ ماں باپ اس کی شادی کی حسرت لیے دنیا سے گزر گئے، جبکہ اس کا دل آج بھی شاہدہ کی حسرت لیے بیٹھا تھا۔ خود کو شاہدہ کا گنہگار مان کر اس نے ساری عمر اکیلے رہنے کا عہد کیا تھا خود سے۔ وہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا، مگر اس کی تنہائیاں شاہدہ کی یادوں میں ہی آباد رہتی تھیں۔ او گاڈ، 7 بج گئے۔ وہ جو صوفے پر چوکڑی مار کر کشن گود میں لیے بیٹھی تھی، دیوار پر لٹکی گھڑی دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ میں نے تمہارے فیورٹ ریسٹورنٹ سے کھانا آرڈر کیا ہے، کھا کر جانا۔ نہیں ایس بی، دراصل شاہدہ چچی نے آج میری فیورٹ بریانی بنائی ہوگی۔ شاہدہ کا نام سنتے ہی لیپ ٹاپ پر چلتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ کیا کمال کی کوکنگ ہے ان کی یار، آپ کبھی گھر آئیں گے نا تو ان کے ہاتھوں کے ذائقے کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اپنی کتابیں سمیٹتی وہ جانے کی تیاری میں مگن تھی۔ وہ کیسی ہیں؟ پچھلے ہفتے انہیں بخار تھا نا، وہ دریافت کرنے لگا۔ بیچاری ٹھیک ہی ہیں، مجھے تو کبھی کبھی ان پر بہت ترس آتا ہے۔ اولاد ہے نہیں اور شوہر بھی ملے تو الیاس چچا جان جیسے بے حس۔ اصفرین کو شروع سے شاہدہ کی حالت زار پر بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ بیچاری بھی بالکل آپ کے جیسی ہی ہیں، تنہا، اکیلی۔ اس کے جملوں سے سلمان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں چھوڑ آؤں؟ اسے تیار دیکھ کر وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا اٹھا۔ میں نے ڈرائیور کو کال کر دی ہے، آپ ریسٹ کریں۔ وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتی باہر نکل گئی، جہاں اگلے 5 منٹ میں ڈرائیور اس کی خدمت میں حاضر تھا۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی اس کی پسندیدہ ڈش بریانی کی خوشبو نے اسے مدہوش کر دیا تھا۔ وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ کچن میں داخل ہوئی، جہاں شاہدہ سالاد کاٹ رہی تھیں۔ اس نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ آئی لو یو چچی امی، وہ اسے باہوں میں بھر کر بولی۔ اچھا مکھن لگانا بند کرو اور جا کر منہ ہاتھ دھو لو۔ اس نے خود کو اصفرین کی گرفت سے آزاد کیا۔ دھلے ہوئے ہیں بابا؟ اس نے سلاد کی ٹرے سے کھیرے کا ٹکڑا اٹھا کر کھایا۔ شونا، انہوں نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اوکے بابا، سوری، معذرت کرتی۔ وہ باہر نکل گئی۔ غیور کو اس کا نمبر ملاتے ہوئے دوپہر سے شام ہو گئی، مگر کوئی خاطر خواہ جواب نہ آیا، جس کے باعث اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پرواز کر رہا تھا۔ اب اس نے بھی عہد لے لیا کہ اس کا نمبر ملا کر مزید اپنی توہین نہیں کروائے گا۔ اوہو بلوچ صاحب! اس نے رات گئے اپنا موبائل دیکھا تو غیور کی 25 مسڈ کال سکرین پر جگمگا رہی تھی۔ کون ہے؟ اس کا فون اٹھا کر غیور اجنبی انداز میں بولا۔ تھپڑ مار کر یاد دلاؤں یا سر پھوڑ کر؟ اسے اس کے انداز پر تپ چڑھی۔ ہمیں تم سے بات نہیں کرنی، وہ کلس کر بولا۔ تو یہ 25 مسڈ کال میرے سیل فون کی بیٹری جلانے کے لیے دی تھی؟ وہ جان بوجھ کر اسے مزید زج کر رہی تھی۔ تم بہت، وہ کہتے کہتے رکا۔ بولو، اسے ہنسی آئی۔ ہمیں تم سے بات ہی نہیں کرنی، رکھو فون۔ اس نے اپنی بات دہرائی۔ بلوچ صاحب معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، پلیز، وہ شیریں انداز میں بولی۔ کہاں تھی تم؟ ہم پریشان ہو رہے تھے، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے؟ اس کا لہجہ بھی تھوڑا نرم ہوا۔ اندازہ ہے تبھی تو تمہیں فون کیا ہے نا، تمہاری فکر میں بھوکے بیٹھے ہیں ہم، پر تمہیں کیا؟ اس نے افسردگی سے آہ بھری۔ غیور، اللہ کے بندے، رات کے 10 بج رہے ہیں اور تم دوپہر سے بھوکے بیٹھے ہو؟ اسے حیرانگی ہوئی۔ ابھی باہر جا کر کچھ کھاتے ہیں۔ خبردار جو تم کچھ باہر کا اوٹ پٹانگ کھا کر آئے تو میرے گھر آؤ، بہت زبردستی بریانی کھلاتی ہوں۔ وہ جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی فوراً سیدھی ہو گئی۔ اس وقت اسے نامناسب لگا۔ اب رات کا کھانا صبح تو نہیں کھا سکتے نا؟ جلدی آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ حکم صادر کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ اصفرین کے گھر کے باہر موجود تھا۔ اس نے اصفرین کے حکم کے مطابق آ کر مسڈ کال دی تو وہ بڑی ٹرے میں اس کے کھانے کا سامان لیے شاہدہ سے بہانے بناتی گھر سے نکلی۔ گھر کے گارڈ پر اس کا اتنا رعب ضرور تھا کہ وہ اس کا پول کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ہم باہر سے کچھ لے لیتے۔ گاڑی میں بیٹھ کر اصفرین نے دروازہ بند کیا۔ لڑکیوں کی طرح نخرے نہ کرو، پہلے ہی تم پر بہت غصہ ہوں میں۔ ٹرے پر سے کپڑا ہٹا کر اس نے غیور کے سامنے پیش کیا۔ تم گھر سے کیا کہہ کر نکلی ہو؟ اس نے چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ میں نے چچی امی کو بولا کہ باہر فقیر آیا ہے، اسے کھانا دے کر آتی ہوں۔ اس کے جواب پر غیور کو کھاتے کھاتے کھانسی آئی۔ ہم فقیر نظر آتے ہیں تمہیں؟ ہائے میرے بگڑے بلوچ، کہنے سے تم فقیر ہو گئے کیا؟ اس کی سادگی پر اصفرین کھلکھلائی تھی۔ اصفرین، ہم غیور عباس بلوچ ہیں، وہ بڑے جتانے والے انداز میں بولا۔ اسی لیے تو میرے بیسٹ فرینڈ ہو، وہ اس کا ناک کھینچ
वो उसका नाक खींच कर बोली, बिरयानी अच्छी है। उसने दोबारा खाना शुरू किया। मेरी चची अम्मी ने जो बनाई है। चलो इससे पहले कि चची अम्मी बाहर आए मैं भी जा रही हूँ। चची के खौफ से वो वापसी के लिए पर तोलने लगी। जारी वो गाड़ी से उतरी तो गयूर ने उसे रोका। हाँ, वो मुड़ी। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे पता है। वो इठलाती हुई वापस मरकजी दरवाजे से अंदर चली गई, जबकि गयूर खाने की मुहिम जारी रखे रहा। समझ नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ें हम। कैफेटेरिया में बैठी असफरीन उस्तानी बनकर उसे पढ़ा रही थी। गयूर, मुझसे मार मत खाना, आप अच्छे खासे ज़हीन हो तुम, फिर भी लापरवाही करते हो। अपने हाथों से बनाए गए नोट्स उसके सामने रखती वो बारोब हुई। अगर बाबा साईं ने घर से निकालने की धमकी ना दी होती ना तो हम कभी यहाँ ना आते। वो मुंह बनाता नोट्स की तरफ मुतवज्जो हुआ। इडियट, अगर तुम यहाँ ना आते तो हम कैसे मिलते? मिल जाते। जब दो लोगों के मुकद्दर में मिलना हो तो कभी भी कहीं भी मिल जाते हैं। उसने नज़र उठाकर असफरीन का चेहरा देखा। जल्दी जल्दी ये याद करो, चलो शाबाश। वो सामने पड़ा कोक का टिन मुंह से लगाते बोली, हम घर जाकर याद कर लेंगे, प्रॉमिस, कल तुम्हें सब सुनाएंगे। उसने नोट्स अपने बस्ते में डाले। पक्का? उसने हथेली का मुक्का बनाकर गयूर के सामने किया। पक्का बाबा। उसने मुक्के से मुक्का टकराते हुए अहद किया। ओके चलो, मुझे घर ड्रॉप कर दो, चची अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। कलाई में बंधी घड़ी देखकर उसे ख्याल आया और गयूर ने भी पढ़ाई से जान छुट जाने पर शुक्र अदा किया। फाइनल में सिर्फ 3 माह रह गए थे और गयूर का पढ़ाई पर ज़रा ध्यान नहीं था। पहले सेमेस्टर भी असफरीन ने उसके सर पर सवार होकर पास करवाए थे। अपने साथ साथ उसे पास करवाना भी उसके फ़राइज़ में शामिल था। अपने लिए नोट्स बनाने के बाद अब वो गयूर के नोट्स बनाने में मगन थी। कुछ खा भी लो शोना। शाहिदा गाजर का हलवा लिए उसके सामने हाजिर हुई। चची अम्मी, आपको मेरे दिल की हर बात कैसे पता चल जाती है? उसने प्लेट लेते हुए पूछा। अम्मी जो हूँ, वो भी उसके सामने विराजमान हुई थी। आप बहुत स्वीट हैं, इस हलवे से भी ज़्यादा। उसने चम्मच भरकर मुंह में डाला। इम्तहानात की तैयारी चल रही है। जी चची अम्मी, एक बात पूछूं? उसका लहजा संजीदा हुआ। हाँ पूछो। उन्होंने इजाज़त दी। आप इतनी स्वीट हैं, इतनी प्यारी सी, एहसास करने वाली, तो आपके वालिदैन ने आपकी शादी इलियास चचा जैसे सख्त मिजाज और दुगनी उम्र के इंसान से क्यों कर दी? मुझे अच्छी तरह याद है, आपने कभी उनके बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके बावजूद छोटी सी गलती पर चचा आपको कितनी बेरहमी से मारा पीटा करते थे। एक दफ़ा मैं कितना डर भी गई थी आपको मार खाता देखकर। उस मंजर का तस्वुर ही असफरीन की आंखों को बेरंग कर गया था। और उस दिन के बाद तुम्हारे चचा ने कभी हम पर दोबारा हाथ नहीं उठाया, इसलिए तुम उनकी बुराई मत करो। तुम्हारे लिए तो उन्होंने कभी बुरा नहीं सोचा था ना। वो इलियास की हिमायत में बोली। इलियास चचा लाख अच्छे चचा थे, बेटे थे, बाप थे, मगर बहुत ही जालिम और संग दिल शोहर थे। अपनी भतीजी के सिर्फ डर जाने पर उन्होंने सारी उम्र के लिए आप पर तशद्दुद करने से तौबा कर ली। तो क्या आप किसी की बेटी नहीं थी? आपकी आहें सिसकियाँ उन्हें नज़र नहीं आती थीं? उसकी बातों ने शाहिदा का ज़ब्त का बंधन तोड़ दिया तो असफरीन उनके कदमों में घुटनों के बल आकर बैठ गई। आपकी भी तो कोई फैमिली होगी ना चची अम्मी? उसने शाहिदा के हाथों को थाम कर पूछा। नहीं, हमारा तुम्हारे चचा के अलावा कोई नहीं था। वो इनकार में सर हिलाती नम आंखें झपकाते बोली। आई एम सॉरी, मुझे ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। वो उसकी आंखें साफ करती पशेमान हुई। हम मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, तुम भी नमाज़ पढ़ो, उठो। अजान की आवाज़ पर वो चौकन्नी हुई थी। जी। असफरीन ने इस बात में सर हिलाया और वापस सोफे पर आ बैठी। इलियास खान आफरीदी की बरसी पर असफरीन और शाहिदा को घर आने का हुक्म मिला था, जिसे असफरीन ने पढ़ाई का बहाना बनाकर टाल दिया, मगर शाहिदा को चाहते ना चाहते हुए भी घर वापस जाना पड़ा। असफरीन 10 साल की थी जब आफरीदी ख़ानदान ने इस्लामाबाद में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। आलम आफरीदी के कत्ल के बाद आफरीदी हवेली अपने मकीनों को काटने को दौड़ती थी। असफरीन भी बहुत बीमार रहने लगी थी और उसी का माहौल तब्दील करने के लिए शाहिदा को अपने ख़ानदान के साये से भी कोसों मील दूर करने के लिए इलियास आफरीदी ने शहर में रिहाइश इख्तियार करने के लिए सबको आमादा कर लिया था। गांव में अब सिर्फ उनकी चचाजाद बहन और असफरीन की होने वाली सास उज़्मा बेगम अपने बेटे जहान आफरीदी और शोहर बहराम खान आफरीदी के साथ रहती थी। जहान अब 24 बरस का कारोबारी सूझबूझ रखने वाला जवान था, जिसने बाप की वफ़ात के बाद उनका कारोबार और गांव की ज़मीनों को और उसके मसाइल को बड़े खुशअस्लूबी से संभाला हुआ था। तुम भी चलती तो मुझे अच्छा लगता। वो दोनों उस वक्त शाहिदा बेगम का सामान पैक कर रही थी। प्लीज़ चची अम्मी, मुझे नहीं जाना वहाँ। वो पुरकोफ्त अंदाज में बोली। अकेले कैसे रहोगी?
आप सिर्फ 2 दिन और 1 रात के लिए ही तो जा रही हैं ना, परसों शाम तक वापस आ जाएंगी, वो उन्हें याद दिला रही थी। फिर भी सलमान खफा हो रहा है। इलियास और अहमद खान की रहलत के बाद अब सलमान ही घर का बड़ा था, जिसे सब जवाब देते। सलमान लाला से मैंने बात कर ली है, आप बेफिक्री से जाएं और जल्दी से वापस आएं, वो उनका बैग पैक करते हुए बोली। गयूर फजर की नमाज के लिए अलार्म लगाकर सोया था, जो कि पूरे जोरों शोर से अपने होने का सबूत दे रहा था। उसने गुस्से से आंखें बंद किए ही लैंप टेबल से अलार्म उठाकर फर्श पर दे फेंका और करवट बदल कर दोबारा सो गया कि अचानक मोबाइल बजने लगा। हाँ जारी, उसने नींद में कॉल रिसीव की। हेलो गयूर, मैं घर में अकेली थी तो वो क्या हुआ है जारी? वो यूं उठा जैसे बिस्तर से सांप ने डंग मार दिया हो। मैं अपने रूम में सो रही थी तो वो कमरे में आ गया। राब्ता मुनक़ता हुआ। हेलो जारी, जारी, वो उजलत में बिस्तर से उठा और शूज़ पहनता उसी हुलिये में घर से निकला। असफरीन के घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर घंटी बजाई तो वो दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलने पहुंची। उसे सामने सही सलामत पाकर गयूर ने उसने सुख का सांस लिया। उसके चेहरे के रंग अभी भी यूं उड़े हुए थे जैसे मौत को बहुत करीब से देख लिया हो। आंखें खौफ से फटी फटी थी। शुक्र है जारी, तुम ठीक हो, हमारी तो जान ही निकल गई थी। उसे कंधों से थाम कर गयूर ने खैरियत दरियाफ्त की थी उसकी। गयूर, थैंक गॉड तुम आ गए, वरना मैं तो मर ही जाती। वो रोने लगी थी। हुआ क्या है, हमें कुछ बताओ तो। वो थोड़ी संभली तो गयूर ने उससे पूछा। वो मैं रूम में सो रही थी और वो कमरे में आ गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे कमरे में ही लॉक कर दिया और खुद बाहर आ गई। वो घुटी घुटी आवाज में बोली, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गयूर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली। इसकी क्या जरूरत है, तुम इससे मार लो। उसने दौड़कर फर्श पर पड़ा डस्टर गयूर को थमाया। जारी, अंदर इंसान है या छिपकली? उसने तिल मिलाकर पूछा। कॉकरोच। उसके मासूमाना जवाब पर गयूर का दिल किया कि या तो उसे गोली मार दे या खुद को। क्या तुम कॉकरोच की बात कर रही हो? और हमें लगा कि कोई लड़का। उसने दाएं हाथ से अपने सर के बाल नोचे थे। लड़का होता तो मैं खुद ना उसकी टांगें तोड़ देती, पर क्या करूं, कॉकरोच के आगे मेरी हवाइयां उड़ जाती हैं। उसने मासूम शक्ल बनाई। हम इस वक्त पागलों की तरह गर्म बिस्तर छोड़कर एक कॉकरोच से जंग करने आए हैं। गयूर को अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आया। अब मैं और किसे बुलाती? तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा है कौन जो 5G की स्पीड से दौड़ा चला आता? उसकी बात के जवाब में गयूर मुकम्मल खामोश खड़ा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। आ ही गए हो तो मार भी दो ना उसे। डस्टर गयूर की जानिब बढ़ाया था। हम तुम्हें मार देंगे। उसने असफरीन पर रिवॉल्वर तानी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने डरने की अदाकारी की। पहले हमें कॉफ़ी पिलाओ। अब वो नखरे दिखाने लगा। रिश्वतखोर। उसे अपने पीछे आने की हिदायत करती वो किचन की जानिब चल दी। गयूर कुर्सी पर बराजमान अपनी रिवॉल्वर का पोस्टमार्टम कर रहा था, जबकि असफरीन कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ थी। तुम्हारी चची अम्मी ने तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? अकेली कहाँ थी, मुलाजमीन थे तो, पर शाम में गार्ड की तबीयत ख़राब हो गई और मैंने उसे ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। उन लोगों ने 8 बजे फ़ोन किया कि डॉक्टर ने गार्ड को एडमिट कर लिया है। उसने कॉफ़ी फेंटते हुए अलिफ लैला सुनाई। तुम भी उनके साथ चली जाती जारी? हमें तुम्हारे यूं रात अकेले रहने पर गुस्सा आ रहा है बहुत। उसने रिवॉल्वर मेज़ पर रखी। पता था तुम गुस्सा करोगे, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। लेकिन वो थोड़ी शर्मिंदा सी हुई। तुम्हें तो बहुत शौक है ना झांसी की रानी बनने का। वो उसे मजीद शर्मिंदा कर रहा था। खान साहब, गयूर, खामोश रहना प्लीज़। अवन के ऊपर पड़ा उसका मोबाइल बजा तो मोहतात हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? काल जहान की। वालेकुम अस्सलाम, जाने अजीज़ अपनी सुनाए। उसका वही रिवायती अंदाज था। मैं भी ठीक हूँ। गयूर उसकी गुफ्तगू के दौरान बहुत बेचैन बैठा था। तुम्हारा ना आना मुझे बहुत बुरा लगा है शोना। तुम्हें देखने का कितना दिल चाह रहा था, मगर तुम्हें हमारी चाहत की परवाह ही कहाँ है। उसने ठंडी आह भरी। मेरे एग्जाम्स ना होते तो मैं लाजमी आती। उसकी बात पर गयूर ने तौबा की। आग लगे ऐसी पढ़ाई को जो अपनों की कदर भुला दे। अच्छा खान साहब, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है, आपसे बाद में बात करती हूँ। उसने जान छुड़वाने की। ये वक्त है किसी को कॉल करने का? किसी को नहीं, मैं उनकी मंगेतर हूँ बलोच साहब। धुआं उड़ाती कॉफ़ी उसके सामने पेश करती। वो खुद भी साथ रखी कुर्सी पर टिक गई थी।
हमारी भी मंगेतर है, हम तो उसे यूं वक्त बेवक्त परेशान नहीं करते। साफ साफ कहो ना, मेरे अलावा और कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता। असफरीन ने उसका मजाक उड़ाया। हम बता रहे हैं, हम उसे मारे बगैर चले जाएंगे, फिर बैठकर रोती रहना। उसने तेवर दिखाए। अच्छा बलोच साहब, माफ कर दें। उसने हाथ जोड़े। कॉफी पीने के बाद गयूर मिशन कॉकरोच में मसरूफ हो गया। आधा घंटा लगाकर भी उसे कमरे से कॉकरोच बरामद ना होने पर उसने तसल्ली दी कि कॉकरोच खिड़की के रास्ते बाहर चला गया होगा, मगर असफरीन आलम को कौन समझाता। उसने अपना कंबल और सिरहाना लिया और टीवी लाउंज के सोफे पर नींद पूरी करने लेट गई। जारी, हम चलते हैं। गयूर ने जाने की इजाज़त मांगी। किधर? सुबह होने में थोड़ा सा टाइम ही तो रह गया है गयूर, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे अकेले खौफ से नींद भी नहीं आएगी यार, वो कंबल में लेटे लेटे बोली। अच्छा, फिर हम यहीं हैं, तुम तसल्ली से सो जाओ। उसने हामी भर ली और मुकाबिल पड़े सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गया, तो असफरीन बेफिक्री से आंखें बंद करती लम्हों में ही गहरी नींद सो गई। सुबह 7 बजे उसकी आंख खुली तो गयूर घुटनों के बल उसके सोफे के करीब कूड़ेदान में कॉकरोच की मैयत लिए खिदमत में हाजिर था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गयूर, वो सीधी होकर बैठी। हमने तुम्हारे मुजरिम को सजा दे दी, अब तुम तसल्ली से अपने कमरे में जाओ और हम भी घर जाकर सोएंगे, रात से उल्लू की तरह जाग रहे हैं। उसने मुस्कुराकर मिस्कीनों वाली शक्ल बनाई। तुम बहुत अच्छे हो गयूर, ट्रस्ट मी, अगर मेरी मंगनी ना हुई होती ना तो मैं तुमसे शादी कर लेती। तुम बहुत बहुत स्वीट हो बिगड़े बलोच, मगर मुझे तुम देर से मिले। वो उसके बाल बखेर कर बोली। अब हम जाएं? वो खड़ा हुआ। इसे भी साथ ही लेकर जाना। असफरीन ने कॉकरोच पर एक कोफ्त भरी निगाह डालते हुए कहा। जी ज़रूर। वो उसी के हमरा घर से निकल गया था। अगली शाम शाहिदा वापस कराची आ गई, मगर वापसी पर उसके तेवर बिल्कुल ही बदले बदले थे। मिजाज बुझा बुझा था बिल्कुल, जिसका अंदाज़ा असफरीन को यकदम हो गया था। वो टीवी लाउंज में बैठी बेध्यानी में टीवी के चैनल बदल रही थी जब असफरीन फल की प्लेट लिए उसके पहलू में आ बैठी। चची अम्मी, कोई बात है तो मुझे बताएं ना। उसने रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया। कोई बात नहीं है शोना, आप जानती हैं ना कि आपको झूठ बोलना नहीं आता, फिर कोशिश ही क्यों करती हैं। उसने प्लेट मेज़ पर रख दी थी। असद चाहता है कि हम उसके साथ बाहर चले जाएं और वहां जाकर उसके बीवी बच्चों की खिदमत करें। उसका पारा चढ़ गया। वो हमें अपनी माँ मानता है शोना। उसे असद की नीयत पर रत्ती बराबर शक न था। तभी चचा की रेहलत के बाद बगैर आपकी परवाह किए बाहर चले गए थे असद लाला, और अब जब उन्हें एक मुलाजमा की ज़रूरत है तो उन्हें आपकी याद आ गई। वो शाहिदा के एहतजाज ना करने पर खफा थी। हम तो हैं ही मुलाजमा ना। 15 साल पहले इलियास खान आफरीदी हमें मुलाजिम बनाकर हवेली में लेकर आए थे। फॉर गॉड सेक चची अम्मी, इतनी अच्छी भी मत बने कि दुनिया आपको नोच कर खा जाए। जिनकी आप मुलाजमा थी ना, मर चुके हैं वो, अब आप खुद मुख्तार हैं। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। हम कभी भी खुद मुख्तार नहीं हो सकते शोना, हमने उसे हाँ कर दी है। तुम्हारे सालाना इम्तहानात होने तक हमारे जाने के इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे। बस एक बात बहुत खटक रही है कि तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। उनके चेहरे और लहजे में मुकम्मल बेबसी आयां थी। कहीं नहीं जाएंगी आप, मैं खुद सलमान लाला से बात करती हूँ। शोना, हमने हामी भर ली है बेटे, प्लीज़ हमारी ज़ुबान का पास रहने दो। वो मिन्नत करने लगी। ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। क्या? उसके बदले में आपसे मैं जो मांगूंगी आप मानेंगी? वो संजीदा हुई। वादा। चलो अब इन्हें खा भी लो। वो मेज़ पर रखी प्लेट की तरफ मुतवज्जो होकर छुरी से सेब काटने लगी। वो गयूर के हमरा क्लास लेकर कैफ़े में चली आई थी। जूं जूं इम्तहानात करीब आ रहे थे, गयूर का ध्यान पढ़ाई से मज़ीद हटता जा रहा था। अब इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते वो रोज़ाना की बुनियाद कर उसके सर पर सवार होकर उसे तैयारी करवाने में मगन थी। गुड। उसे सबक सुनने के बाद वो सराहने लगी। इतना कभी हमने अपने बाबा साईं के खौफ से नहीं पढ़ा, तभी ये हाल है। कल ये नोट्स तुम्हें तुम्हारी उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। उसने नया हुक्म दिया। जी उस्तानी साहिबा, चलो मैं चलती हूँ। तुम हमारे साथ ही जाओगी ना? नहीं, वो मुझे एक और जगह जाना है जहाँ तुम नहीं आ सकते। अपना बोरिया बिस्तर समेटती वो कैफे से निकल गई। जारी, गयूर भी उसके पीछे चल पड़ा। ड्राइवर के हमरा गाड़ी में सवार होकर वो सुल्तान बशीर के घर आई थी और उसका ताकुब करते गयूर को उसकी यहाँ आमद का सबब कुछ समझ नहीं आया था। जारी यहाँ क्यों आई है? सुल्तान के घर से कुछ फासले पर गाड़ी रोककर उसने असफरीन को अंदर दौड़ कर जाते देखा था। जारी, तुम कहाँ हो? घर हूँ, उसने झूठ बोला। किसके घर? वो जब्त बरकरार रखे हुए था। अपने चाचू के घर। अब फ़ोन रखो, बाय। उसने कॉल काट दी। चुड़ैल, कब आई तुम? कमरे से निकलते सुल्तान ने तलब किया। बंदा सलाम दुआ तो कर लेता है,
اپنا بستہ اور کتابیں صوفے پر پھینکتی وہ اس کی طرف بڑھی۔ گستاخی معاف ایس بی کی جان، کیسا ہے میرا بچہ؟ سلطان نے اسے خود سے لگا کر معذرت کی۔ ٹھیک ٹھاک۔ آج آپ یونیورسٹی نہیں آئے تو مجھے فکر ہو رہی تھی، وہ فکر مندی سے بولتی صوفے پر آن بیٹھی۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ماتھا رگڑتا اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ان کے ماتھے پر ہاتھ کی پشت رکھ کر جانچنے لگی۔ آپ کو تو اچھا خاصا بخار ہے ایس بی، چلیں چل کر لیٹیں۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی، اسی لیے کہتی تھی کہ ایک عدد بیگم لے آئیں، مگر آپ تو اکیلے رہنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ اس کے منہ سے تھرمامیٹر نکال کر وہ بخار کی شدت دیکھ رہی تھی۔ میری ماں، اتنا زیادہ بخار نہیں ہے مجھے، اس نے ٹیک لگا کر بیٹھتے جواب دیا۔ جی صرف 101 ہے، سر درد کی گولی دے دو، سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ماتھا دباتا بیٹھا۔ کچھ کھایا ہے یا صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حد ہے ویسے ایس بی، میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ وہ خفا خفا قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوپہر کا کھانا ملازم بنا کر چلا گیا تھا، مگر بخار کے مارے سلطان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچن میں جا کر اپنا کھانا نکال لاتا۔ اسپرین نے کھانا اوون میں رکھا تو اسی دوران کچن میں لگا فون بجا۔ اس کے اٹھانے سے پہلے سلطان اپنے کمرے میں فون اٹھا چکا تھا۔ ٹھیک ہوں بھابھی، وہ کال پر راجیہ بیگم سے مخاطب تھا۔ آواز سے تو بیمار لگ رہے ہو۔ جی طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ کیوں؟ اسپرین فون واپس رکھنے ہی والی تھی کہ رک گئی۔ 15 سال بعد اسے دیکھا تھا، سب کچھ ٹھیک کیسے رہتا؟ اس نے بیماری کی اصل وجہ بتائی۔ اس سے بات تو کر لیتے۔ راجیہ کے لہجے میں بھی درد امڈ آیا۔ وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں جب بھی کسی موڑ پر دوبارہ ملیں گے اجنبی بن کر ملیں گے، اور تو کچھ نہیں کر سکا اس کے لیے، وعدے کا پاس تو رکھ ہی سکتا تھا نا۔ اس کا لہجہ نم ہوا۔ سلطان، تم آج تک اسے نہیں بھولے نا؟ وہ بھی رنجیدہ ہوئی تھی۔ اسے تو میں آخری سانس تک نہیں بھلا سکتا بھابھی۔ اس کی محبت میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگی۔ وہ نا امیدی کی انتہا پر تھا۔ کاش میں 15 سال پہلے تم دونوں کی محبت کو خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھنے سے بچا سکتی۔ اس نے افسردگی سے حسرت ظاہر کی۔ شاید ہم دونوں کے حصے میں یوں ہی سزا کاٹنا لکھا تھا بھابھی۔ خیر ان باتوں کو چھوڑیں، شونا آئی ہوئی ہے، اگر اسے بھنک بھی لگ گئی تو۔ وہ محتاط ہوا۔ اس آفت کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ کھانا ریڈی ہے۔ اسی دوران اسپرین دروازے سے کمرے میں داخل ہوتے بولی، بھابھی کا فون ہے۔ اس نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو اس نے بتایا، ان سے تو میں 2 ہاتھ کرتی ہوں، آپ کھانا کھائیں۔ اس نے فون لے لیا۔ دھیان نہیں رکھ رہی اپنے چاچو کا؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ رکھ رہی ہوں تو تبھی یہاں ہوں، آپ کو اتنی فکر ہے تو خود یہاں آ جائیں نا اور ان کے ہاتھ پیلے کروا دیں۔ اس نے یہ بات سلطان کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہی تھی۔ جواباً کھانا کھاتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ تمہاری سب سے زیادہ سنتا ہے، تم ہی سمجھاؤ۔ وہ بھی اس معاملے میں بے بس تھی۔ اب تو پانی سر سے گزر گیا ہے، واقعی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ مشکوک نظروں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی جو دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ گھر واپس آ کر بھی اس کی سوئی راجیہ بیگم اور سلطان کے درمیان ہونے والی گفتگو پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتی سی سوچ میں مگن تھی کہ کون ہو سکتی ہے وہ جس کے غم میں سلطان نے اپنی ساری عمر سوگ منانے کے لیے وقف کر دی تھی۔ 3 دن پہلے بھی وہ الیاس کی برسی پر اسلام آباد گیا تھا اور اسے وہ لڑکی دوبارہ وہیں ملی ہوگی۔ کیا وہ آفریدی خاندان سے ہی تھی؟ اگر تھی تو کیا وجہ تھی جو ان کی محبت نامکمل ہی رہی؟ یہ سوال اسے ٹک کر بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ شونا، رات کے 12 بج رہے ہیں، سونا نہیں ہے تمہیں؟ شاہدہ کمرے میں آئی۔ اوہ 12 بج گئے۔ اس نے دیوار پر لٹکتی گھڑی دیکھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ وہ پڑھائی میں اتنی مگن تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سو جاؤ میرا بچہ۔ لیمپ جلانے کے بعد کمرے کی لائٹ بند کرتی شاہدہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کون ہے وہ بندی جس کے عشق میں ایس بی 15 سال سے گرفتار ہے؟ سرہانے لیٹ کر وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔